नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ अगस्ट मास 10 तारिख रविवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजर प्रथम खबर आसुचे पछुको पछ लघुचाप 3 दिन प्रबल वर्षिब। सेपटे उत्तर पश्चिम बंगोपसागर सृष्टि एक घूर्णिबलय आसंता 13 अगस्ट में लघुचाप परिणत होबार संभावना रही। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र अनुसार यह घूर्णिबलय उत्तर पश्चिम एवं पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर अंचल घनीभूत हो लघुचाप क्षेत्र में परिणत हो। आउ यार प्रभाव में आसंता 12 तारिख ओडिशा रे वर्षा आरंभ होबार संभावना रही। यह लघुचाप प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान प्रबल और अति प्रबल वर्षा होबार आशंका रही। मालकानगिरी और कोरापुट जिला ऑरेंज अलर्ट जारी कर जोठारे प्रबल वर्षा सहित 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा बेगरी पवन बहिबार संभावना रही। यह सहित गंजाम गजपति और नयागढ़ जिला येलो अलर्ट जारी होती। एसत लघुचाप जो समुद्र अशांत रहिबार संभावना थिबारु मत्स्यजीवी मान 12 और 13 अगस्ट समुद्र मध्य को न जावाई पाणीपाग विभाग पक्षर सतर्क सूचना जारी कर लघुचाप प्रभाव दक्षिण ओडिशा रे अधिक रहिबो बोली पूर्वानुमान कर गत 24 घंटे राज्यर किसी स्थान रे हालुकारू मध्यम वर्षा रेकर्ड होईछि। जेउठारे खोर्धार चिलिकार सर्वाधिक 90 मिलीमीटर वर्षा होईछि। परवर्ती खबर दशम द्वादश बोर्ड परीक्षा नहीं सीबीएसई रो बड़ निष्पत्ति। डिजिटाल भाव में हेब उत्तर खाता मूल्यांकन। सेपटे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा संपर्क में एक बड़ निष्पत्ति नहीं। सीबीएसई एवं दशम एवं द्वादश बोर्ड परीक्षार उत्तर खाता डिजिटाल भाव में मूल्यांकन करिबो। एथिपाई गोटे किंबा अधिक एजेन्सी चयन करा। सीबीएसई रो परिचालन परिषद बैठक में नियाଯାଇଥିବା निष्पत्ति सदस्य मान परामर्श दैछन्ति जे बोर्ड रो विभिन्न आंचलिक कार्यक्रम रे किछि विषय पायलट प्रोजेक्ट को समाप्त हेबा पर ही दशम द्वादश समस्त विषय रे मूल्यांकन कार्यकारी करा जाय परिबो। परवर्ती खबर देश को बड़ उपहार देले प्रधानमंत्री मोदी। आज 3टी नूतन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को सबुज पताका देखाई मोदी यार शुभारंभ करिसेंति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार बेंगालुरु केएसआर रेल स्टेशन रे 3टी वंदे भारत एक्सप्रेस उद्घाटन करिसेंति। एही अवसर में प्रधानमंत्री बेंगालुरु मेट्रो प्रकल्पर येलो लाइन रे भी उद्घाटन करिवार कार्यक्रम रही। यह सहित प्रधानमंत्री आरवी रोड रु इलेक्ट्रोनिक्स सिटी मेट्रो स्टेशन पर्यंत मेट्रो रे यात्रा करिवे। सहर संयोगीकरण सहित जड़ित अनेक प्रकल्पर उद्घाटन एवं शिलान्यास भी करिवे प्रधानमंत्री। परवर्ती खबर कोरापुट स्वास्थ्य भित्तिभूमि को मिलिला शक्ति कारण उद्घाटित है 650 शଯ୍या विशिष्ट नुआ बिल्डिंग। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल नुआ बिल्डिंग को उद्घाटन करिसेंति। यह सहित मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल खाली पड़िथिबा स्वास्थ्य सेवा पदवी पूरण हेबो बोली घोषणा करिसेंति। सेहीपरि जयपुर ब्रह्मपुर भुवनेश्वर इकोनॉमिक कॉरिडोर 6 लेन विशिष्ट रास्ता खूब शीघ्र निर्माण हेबो बोली सूचना दैछन्ते मुख्यमंत्री। आउ एही अवसर में साधारण लोकों को संबोधित करी कहिथिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दक्षिण ओडिशार प्राणकेन्द्र कोरापुट रे उन्नत स्वास्थ्य सेवा जोगाई देबाक सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। एही मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल द्वारा कोरापुट समेत मालकानगिरी नवरंगपुर रायगढ़ आदि जिला एवं पड़ोशी आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ लोक माने मध्य उपकृत हेबे। एही नुआ हॉस्पिटल रे आपण माने सब प्रकार अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा पाई परिबे बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री मोदी परे ब्राजिल राष्ट्रपति पुटिन को फोन। सेपटे सुना बजार टारिफ प्रभाव अमेरिकार मनमानी ट्रम्प टारिफ केवल भारत पर नुहे विश्व पर एक बड़ चैलेंज और चिंतार कारण पलटि। तेबे केमिति अमेरिका को तारी भाषा ताको जवाब दिया एने ब्रिक्स देशों रणनीति आगक बढ़ुची। प्रधानमंत्री मोदी परे एबे ब्राजिल राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा सहित फोन रे कथा होइचंदी रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन। ट्रम्प टारिफ विश्व बजार में अस्थिरता सृष्टि करिछि। सुनार मूल्य हु वृद्धि पाउछि। वर्ष आरंभ में जो सुना प्रति 10 ग्राम 80 ରୁ 85 हजार टंकार बिक्री होतिला एबे यह लक्ष टंका तलको आसुनाही। देशर अनेक सहर में सुनार मूल्य लक्ष टंका अतिक्रम करिछि। दिल्ली में 24 कैरेट सुना प्रति 10 ग्राम 1,03,460 टंका अतिक्रम करिछि। तेबे सुनार ही मूल्य वृद्धि पछरे सबुठारु बड़ कारण टारिफ अमेरिका राष्ट्रपति निष्पत्ति जोगु सुनार मूल्य निरंतर वृद्धि पाउछि। परवर्ती खबर 15 अगस्ट ना 16 अगस्ट
चलित वर्ष केबे पालन कराजिबो कृष्ण जन्माष्टमी। भाद्रव मास आजठू आरंभ होईछि। एही मासरे कृष्ण जन्मोत्सव महा आडंबरे पालित हुए। यह एक धार्मिक विश्वास जे भगवान श्रीकृष्ण द्वापर जुगरे भाद्रव मासर अष्टमी तिथि एवं रोहिणी नक्षत्र रे जन्मग्रहण करथिले। एही कारणरू प्रतिवर्ष भाद्रव मासर कृष्ण पक्षर अष्टमी तिथि एवं रोहिणी नक्षत्र रे कृष्ण जन्माष्टमी महा आडंबरे पालन करा जाए। हेले चलित वर्ष केउं दिन कृष्ण जन्माष्टमी पालन करा जिवो जाहाकु नै भक्त माने द्वंद्वरे अछंती। कारण केही केही कहउछन्ती अगस्त 15 तारिख तो आउ केही केही कहउछन्ती अगस्त 16 तारिख जन्माष्टमी पालन करा जिवो। जदि विद्वानक मतरे भगवान श्रीकृष्णक 5252तम जन्म वार्षिकी 2025 रे पालन करा जिवो। आउ जदि आमे दृग पंचांग को विश्वास करू तेबे भाद्रव मासर कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि अगस्त 15 तारिख राति 11:49 रे आरंभ हेबो एवं यह अगस्त 16 तारिख राति 9:24 पर्यंत रहिबो। सेहीपरि रोहिणी नक्षत्र अगस्त 16 तारिख सकाळ 4:38 रे आरंभ हेबो। एपरि परिस्थिति रे लोकमाने चलित वर्ष जन्माष्टमी तिथि को नै द्वंद्वरे अछंती। यह अगस्त 15 रे पालन करा जिवो कि अगस्त 16 रे पालन करा जिवो। हेले विद्वान माने विश्वास करन्ति जे जदि एपरि परिस्थिति उपजे सेतेबेले अष्टमी तिथि एवं रोहिणी नक्षत्र समान न हुए तेबे उदय तिथि को चिन्ह जन्माष्टमी पालन करा जाय पारिबो। एपरि परिस्थिति रे उदय तिथि अनुसार जन्माष्टमी 16 अगस्त रे सारा देश रे पालित हेबो। परवर्ती खबर लुणी पानी हेबो पानीय उपयोगी प्रकल्पर शुभारंभ कले केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। सेपटे गंजाम जिलार छत्रपुर निकट भारतीय विरल मूत्रिका लिमिटेड परिसर रे समुद्रर लुणी पानी को मधुर जल में परिणत करने प्रकल्प रविवार उद्घाटित होईछि। एने केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सीएसआर पांठिर अनुदान 131 कोटी टंकार निर्मित प्रकल्प उद्घाटन करिसंती। एही प्रकल्परू दैनिक 1.5 ml मधुर जल मिलिबो जहाँ प्लांट चाहिदा समेत निकटस्थ दुईटी गाँ माटीखाल और आर्जीपल्ली बासिंदा को यथेष्ट परिमाण पीवा पानी जोगाई देबो। एही प्रकल्प उद्घाटन अवसर केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्लांट बुली ताहार कार्यकारिता अनुधान करथिले। कंप्यूटर मॉनिटरिंग सिस्टम बुली देखिले। आउ एठारे केंद्र मंत्री सहित ब्रह्मपुर सांसद डॉक्टर प्रदीप पाणिग्राही, आसिका सांसद अनिता शुभदर्शिनी, छत्रपुर विधायक कृष्णचंद्र नायक प्रमुख उपस्थित थिले। परवर्ती खबर गाजार गत 24 घंटे पुणी 11 जनक अनाहार मृत्यु होईछि। ए पर्यंत अनाहार 212 जनक मृत्यु हेलानी। एथि सहित दिनकर 21 रिलीफ आशायींकर इजराइल आक्रमण मृत्यु घटी। गाजा सहर को निज कब्जा को नेबाको इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू योजना करुथिला बेले इजराइल निरापत्ता संबंधी कैबिनेट शुक्रवार यह मोहर मारिछि। इजराइल पक्षर 10 लाख पालेस्टाइन वासी को गाजा छाड़ी दक्षिण में थिबा कन्स्ट्रेशन जोन को जीवाई बाध्य कर किंतु सेमाने यहाको विरोध करुछंती। इजराइल सामरिक अतिक्रमण को जातिसंघ सहित अनेक यूरोपीय देश एवं चीन विरोध करिछि। इजिप्ट, तुर्की, साउदी अरब भली 20टी अरब देश एने सुर उठाइबा सहित यह अवैध एवं आंतर्जातिक आईन विरोध बोली सेमाने कहिसंती। परवर्ती खबर भोट चोरी अभियोग पर खोलिला वेबसाइट। सेपटे कांग्रेस सांसद तथा विरोधी दल नेता राहुल गांधी भोट चोरी विरोध में एक मोर्चा खोली। एने से एक वेबसाइट लॉन्च करिसंती। एथि सहित निर्वाचन प्रक्रिया होतिबा गड़बड़ विरोध में अभियान में सामिल होगा जनता को अपील करिसंती। वेबसाइट सहित टोल फ्री नंबर जारी करिछि कांग्रेस। एही लड़ाई लोकतंत्र रक्षा पाई बोली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे कहिसंती। राहुल को पोस्ट और कमेंट बॉक्स रे किछि लोक तांको समर्थन करिथिबा देखिबाको मिलिछि। एथि सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे राहुल गांधी आहुरी कहिसंती भोट चोरी एक व्यक्ति और भोटर मौलिक गणतांत्रिक नीति उपर आक्रमण। स्वाधीन एवं निरपेक्ष निर्वाचन पर स्वस्थ भोटर तालिका आवश्यक रही। निर्वाचन कमिशन को ठारू आमर दाबी स्पष्ट। स्वच्छता देखांतु एवं डिजिटल भोटर तालिका को सार्वजनिक करंतु जहाद्वारा जनसाधारण एवं राजनैतिक दलगुड़िक निजे यहाँ अपडेट करें। आपण भी आम सहित जोड़ी हो पारे। यही दाबी को समर्थन करंतु। भोटर चोरी .in/EC डिमांड रे जांतु आउ 9653034220 रे मिस कॉल कर दियंतु। एही लड़ाई लोकतंत्र रक्षा पाई। परवर्ती खबर ट्रंप को भारतर कड़ा जवाब। अमेरिका सामग्री उपर 50% जाए टारिफ। सेपटे अमेरिका द्वारा भारत स्टील, आलुमिनियम एवं यह सहित जड़ित उत्पाद गुड़िक 50% पर्यंत भारी आमदानी शुल्क लगाଯିबा परे भारत एवं प्रतिशोधमूलक कार्यानुष्ठान प्रस्तुति करुछि। मनी कंट्रोल एक खबर अनुसार भारत सरकार केतेक निर्दिष्ट अमेरिका उत्पाद उपरि एक निर्दिष्ट अनुपातर टारिफ लगाइबाको विचार करुछंती।
ଯାହା ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତି ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ତେବେ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ନୀତି ଉପରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଔପଚାରିକ ଜବାବ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ 12 ନକଲି ଗୁମାସ୍ତା ଗିରଫ। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ଗଲେ ଜେଲ୍। ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ନକଲି ଗୁମାସ୍ତା। ପୁରୀ ସିଂହଦ୍ୱାର ଓ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ 12 ଜଣ ନକଲି ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ ବିଏନ୍ଏସ୍ ଧାରା 111 ଅନୁଯାୟୀ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଆଉ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ସେବାୟତ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଗୁମାସ୍ତାମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟିକିନିଖି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ନକଲି ଗୁମାସ୍ତା ଓ ଅଣସେବାୟତଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଠକାମି ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏନେଇ ଅନେକ ଥର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ। ତେବେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ନକଲି ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପରିଚୟପତ୍ର ନଥିଲା ବେଳେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଏମାନେ ଗୁମାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଧରପକଡ଼ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କାଠିଆପଡ଼ା ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା। କାଲି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏତଲା ଦିଆଗଲା। ଆଜି ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରମୋଦ ବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖ ସକାଳ 7:34ରେ ଛାତ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସେହିଦିନ ପ୍ରମୋଦ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 5ରୁ 6 ଥର ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଉସ୍କାଉଥିବା ପୋଲିସ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ। ସେପଟେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୋଲିସ ଛାନଭିନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ରହିଥିଲା ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ। ଏସବୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜୁଲାଇ 17ରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଠାଇଛି। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରମୋଦର ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାରୁ ଝିଅ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା। ହେଲେ ଝିଅ କେମିତି ପୋଡ଼ିଗଲେ ଏବେ ବି ସସ୍ପେନ୍ସ। ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଆଉ ସେପଟେ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୋଗିଣା ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଓ ଡେଙ୍ଗୁ ବଢ଼ାଇଲାଣି ଚିନ୍ତା। ଅନୁଗୁଳ ବଅଁରପାଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଚାରିଆଡ଼େ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ି ରହିଛି। ମ୍ୟାଲେରିଆ ଓ ଡେଙ୍ଗୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଶା ବଂଶ ଯେପରି ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି ଏହି ଆବର୍ଜନା। ବଅଁରପାଳରେ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ 12 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଠମଲ୍ଲିକ, ପାହାଲହଡ଼ା ଓ ଖଣି ପ୍ରବଣ ତାଳଚେରରେ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସାଂଘାତିକ। ସେହିଭଳି କନ୍ଧମାଳ ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ ବି ଘରେ ଘରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବ୍ୟାପିଲାଣି। ସେହିଭଳି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ। ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଯାଏଁ 208 ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 5ଟି ଡେଙ୍ଗୁ ହଟସ୍ପଟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ଆଉ ଏବେ ଡେଙ୍ଗୁ ଦମନ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିବିଏସ୍ଇର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। 2026ରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଓପନ ବୁକ୍ ଏକ୍ଜାମ। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ସିବିଏସ୍ଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାର ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଢାଞ୍ଚା ଅଧୀନରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଓପନ ବୁକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବୋର୍ଡ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବର୍ଷକୁ 3 ଥର ପେନ୍ ପେପର ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାଷା, ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଭଳି ମୂଳ ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଜଳିଯିବା ମାମଲା। ସେପଟେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧୀନ କାଠିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଜଳିଯିବା ମାମଲାରେ ଯାଏଁ କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ପୁଲିସ ମୃତା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର ଗ୍ରିଲରେ ଲାଗିଥିବା 2ଟି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଜବତ କରି ଫୁଟେଜ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ଶନିବାର ଏସ୍ପି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଟାରିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ 2ଟି ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ହତ୍ୟା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ, ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ପୋଲିସ ହେଫାଜତରେ ଥିବା ପ୍ରେମିକ ପ୍ରମୋଦ ବେହେରାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ମୃତା ଛାତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି ଆପତ୍ତିଜନକ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟିଂ ଓ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପାଇଛି। ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ପରିବାର ଗତକାଲି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ବିରୋଧରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଏହାକୁ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଅନର କିଲିଂ ବୋଲି କହି ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଟାରିଆ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ତଦନ୍ତର କିଛି ନୂଆ ଦିଗ ରହିଛି।
सीसीटीवी फुटेज जबत करूँ एथिरू किसी तथ्य मिलिब बोली आशा करूँ। शव व्यवच्छेद रिपोर्ट आसिबा पर सब स्पष्ट जना पड़िबो। परवर्ती खबर पाकिस्तान को बड़ झटका कारण भारत पे एयर स्पेस बंद करवा पाकिस्तान पे बहुत महंगा सब्यस्त होईछि। रिपोर्ट रे प्रकाश पाइछि जे भारतीय विमान पे एयर स्पेस बंद करने जोगु पाकिस्तान 2 मास 127 कोटी टंकार क्षति सही। 23 एप्रिल में भारत सिंधु जल चुक्तिनामा को स्थगित रखिबार निष्पत्ति नेबा परे पाकिस्तान भारतीय विमान पर तार एयर स्पेस बंद कर देइथिला। भारत एवं पाकिस्तान मध्य विवाद जोगु पाकिस्तान को बहुत क्षति सहिबाको पड़िछि। एही सूचना पाकिस्तान प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा दिया जाइछि। यह सहित पाकिस्तान संसद में कहुला जे एयर स्पेस बंद हेबा जोगु प्रतिदिन 100 रु अधिक विमान प्रभावित होउछि। एही कारणरू 24 एप्रिल 30 जून मध्य पाकिस्तान को 4.10 बिलियन पाकिस्तान टंका क्षति सहिबाको पड़िछि। परवर्ती खबर उत्तर प्रदेश वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर रे नुआ नियम लागू। काशी को प्लास्टिक मुक्त करने आरंभ होइछि अभियान। एने मंदिर ट्रस्ट 10 अगस्त 2025 रु मंदिर परिसर में समस्त प्रकार प्लास्टिक जिनिस को निषेध घोषणा करिछि। एसहित भक्तों पूजा पात्र जदि प्लास्टिक कौनसी जिनिस देखा मिले तेबे देवाक पड़िबो जरिमाना। सूचना मुताबक काशी विश्वनाथ मंदिर को आसुथिबा भक्त मानक एबे किछि जिनिसर जत्न नेबाक पड़िबो। नूतन नियम अनुसार फल एवं फूल किंबा प्रसाद पाई व्यवहृत कौनसी प्लास्टिक रापर क्यारी बैग पॉलिथिन मंदिर को नियाजिबो नहीं। यह व्यतीत प्लास्टिक लोटा मध्य मंदिर भितर को नेबा पई अनुमति दियाजिबो नहीं। हेले भक्त माने कागज रे तैयारी जिनिस नै पारिबे। परवर्ती खबर विपद रे स्कूल शिक्षा प्राथमिक एवं संस्कृत शिक्षक समस्ते संकट। सेपटे प्राथमिक शिक्षक स्कीमेटिक नियुक्ति हटाई नियमित शिक्षक नियुक्ति पर विभाग पक्षर चिठी है। स्कूल गुड़िक खाली पड़ा शिक्षक नियुक्ति पर निष्पत्ति है किंतु निष्पत्ति होबार दिन कईटा न पूरणु यह प्रत्याहार करागला जहां नहीं एवं प्राथमिक शिक्षक मानक ठारू आरंभ कर सारा राज्यर असंतोषर स्वर को जन्म देछि। ठीक से ढंग से धंदामूलक शिक्षा नारी स्कूल गुड़िक देवभाषा संस्कृत को लोप करिवार योजना करा अभियोग है किंतु सेपटे सरकार सारा राज्य रे शिक्षानुष्ठान गुड़िक संस्कृत सप्ताह पालन पर चिठी करिसेंती। तेणु सरकार एसबू द्वंद्वात्मक निष्पत्ति को नहीं प्रश्न उठाई शिक्षक संघ और राजनैतिक संगठन। संस्कृत भाषा को हत्याचार कर अभियोग होगा पर संस्कृत सप्ताह पालन पर चिठी कर एक लोक देखाणिया निष्पत्ति बोली अभियोग होईछि। समाजर मेरुदंड शिक्षा सहित एमिति लुचकाली खेल न खेलतु सरकार बोली राजनैतिक दल और शिक्षक संगठन चेताई देइछंती। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति रे स्कीमेटिक व्यवस्था हटाइबा नियुक्ति को पुनर्बार लागू करा न गली आगामी विधानसभा अधिवेशन में व्यापक आंदोलन पर चेतावनी दिया जाइछि। परवर्ती खबर ट्रंप पुतिन आलोचना को भारतर स्वागत। वैदेशिक मंत्रालय विवृत्ति सेपटे आसंता अगस्ट 15 ट्रंप पुतिन आलोचना। अलास्कार दुई नेता मध्य हेब बड़ आलोचना। यूक्रेन युद्ध समाप्त करने नहीं बैठक हेब। भारत यह स्वागत करिछि। वैदेशिक मंत्रालय एक विवृत्ति कहिछि जे अमेरिका एवं रूस मध्य बैठक को स्वागत करुछि भारत। विवृत्ति कहुଯାଇଛି यह बैठक यूक्रेन रे चलीथिबा संघर्षर अंत आनिब एवं शांतिर संभावना खोलिबार प्रतिश्रुति रखिछि। यह सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक थर कहिसेंति जे यह युद्धर युग नुहे। सेपटे 2015 मसीह पूर्वतन राष्ट्रपति बाराक ओबामा को भेटिबा पर पुतिन को यह प्रथम अमेरिका यात्रा हेब। आगु सोशल मीडिया रे ट्रंप पोस्ट करथिले जे अलास्कार ग्रेट स्टेट रे बहु प्रतीक्षित बैठक हेब। पुतिन को सहित मोर आलोचना हेब। आहुरी विस्तृत सूचना पर आसिबो। क्रेमलिन सूचना देइछि जे दुई नेता यूक्रेन संकट रे एक दीर्घकालीन शांतिपूर्ण समाधान पर आलोचना करिवे। आउ सेपटे यूक्रेन को नहीं ट्रंप पुतिन आलोचना खबर पर यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की कहते जे यूक्रेन को नहीं कौन आलोचना बिना यूक्रेन अंशग्रहण रे संपूर्ण हेब नहीं। से रूस को टार्गेट करी से कहते कौन परिस्थिति जबरदखलकारी को यूक्रेन निज अंचल समर्पित देव नहीं। एथुरु जना पड़ुछि जेलेंस्की कड़ा आभिमुख्य ग्रहण करिसेंती। परवर्ती खबर नर्सिंग छात्री मृत्यु नवरंगपुर में 12 घंटा बंद डाकरा देला बीजेडी। राहीघर तुमरीमुंडा नर्सिंग छात्री मृत्यु मामला को विजु जनता दल बीजेडी तीव्र निंदा करिछि। राज्य सरकार ओडिशा रे नारी को सुरक्षा देबार संपूर्ण विफल होइछि बोली कहिछि। नर्सिंग छात्री मृत्यु मामला रे सोमवार दिन नवरंगपुर जिले में 12 घंटा बंद डाकरा देइछि। फल जरूरीकालीन सेवा व्यतीत सरकारी एवं बेसरकारी अनुष्ठान दुकान बजार स्कूल कॉलेज जानवाहन संपूर्ण बंद रहिबो। परवर्ती खबर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद हेब कागज मुक्त। कारण उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित +2 फॉर्म पूरण क्षेत्र में आसिब स्पष्टता।
2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଫଲାଇନରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବେନି, ବରଂ 100% ଅନଲାଇନରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଫର୍ମ ପୂରଣ ପାଇଁ ପରିଷଦ ସାମ୍ସ ଠାରୁ ନାମଲେଖା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେପରି ପରିଷଦ ନ ଆସିବେ ସେ ନେଇ ଅନଲାଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ୱେବସାଇଟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 2400 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କନିଷ୍ଠ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଷଦ ସହିତ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଓ ସେଥିଯୋଗୁଁ ପରିଷଦରେ ଦୁର୍ନୀତି ବଢୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ସୁସ୍ଥତା ଆଣିବାକୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନ ଆସିବେ ସେ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହା 100% କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବେ ସମସ୍ତ କାମ କାଗଜପତ୍ର ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡିର ବଡ଼ ରଣନୀତି ଆୟୋଜିତ କରିବା ଚାଷୀ ସମାବେଶ ଯିବେ ନବୀନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି କରୁଛି ବଡ଼ ରଣନୀତି। ବିଶେଷ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦଳ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ଆୟୋଜିତ କରୁଛି ବିରାଟ ଚାଷୀ ସମାବେଶ। ଏହି ସମାବେଶ ବରଗଡ଼ରେ ହେବ। କାରଣ ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ ଯେପରି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଦଳ ଆଣିବ। ଏନେଇ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଦଳର ଉପସଭାପତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା, ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ପ୍ରମୁଖ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ବରଗଡ଼ରେ ଏହି ଚାଷୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ହେବ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କେନ୍ଦ୍ର। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଏଥିସହିତ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସାଥୀ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। ସେହିପରି ଛାତ୍ରୀ ଓ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଶନିବାର ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାଳୀପ୍ରସନ୍ନ ମହାପାତ୍ର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବ। କେନ୍ଦ୍ରର ସଂଯୋଜିକା ଭାବେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଓ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସାଥୀ ଭାବେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱରେ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଡିନ୍ ରହିବେ। ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସାଥୀ ଓ ସଂଯୋଜିକାଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ମାସିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମୁତାବକ ଅଧିବେଶନ ଆୟୋଜନ କରିବେ। ଚଳିତ ମାସ 14 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତି ଶ୍ରେଣୀରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ କରାଯିବ। 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସାଥୀ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ମନୋନୟନରେ ସୁସ୍ଥତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସ୍ନାତକ ଓ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶେଷ ବର୍ଷର ପ୍ରତି ଶ୍ରେଣୀର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 6 ଦିନିଆ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ଏଥିସହିତ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଚେତନତା କର୍ମଶାଳା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିସହିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସାପ୍ତାହିକ ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ବ୍ୟାୟାମ ଆଦି କରାଯିବା ସହିତ ସେମିନାର, ଆଲୋଚନା ଆଦି ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚିଠିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, 10 ସ୍ଥାନରୁ ମିଳିଲା ମହିଳାଙ୍କ କଟାମୁଣ୍ଡ। ସେପଟେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ତୁମକୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ 10ଟି ସ୍ଥାନରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ମିଳିବା ଘଟଣା ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଗତ ଗୁରୁବାର କୁକୁର ଏକ କଟା ହାତକୁ ରାସ୍ତାକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣିବା ଦେଖି ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାର ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆଉ ଏକ ହାତ ମିଳିଥିଲା। ଏହିପରି 10ଟି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଶରୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା ବେଳେ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ହାତର ଟାଟୁ ଓ ମୁହଁର ବିଶେଷତାକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ମୃତକଙ୍କୁ ତୁମକୁର ତାଲୁକା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଭାଲି ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବାମା ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ସେ ଗତ 4 ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାସ ବରଜୁ ବେଲାଭି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।